Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Imantay ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nahimong bagyong si Krising. May resulta kini sa pagbaha sa mga dagkong dalan sa Metro Cebu tungod sa uwan nga dala sa hanging habagat. Capitol Building, delikado sa dakong sunog tungod sa daghang kakuwang sa safety hazards. Pasahero, nakuha og kapin usa ka milyon ka pesos nga cash sa Mactan Airport. Lalaki, nakigpinusilay sa masakop sa kapulisan, human siya gipangita sa syudad sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng bagyong Krising. Tungod sa uwan nga da sa habagat nakatagamtam sa mga dagkong dalan sa Metro Cebu og grabing pagbaha tungod sa pagkusog sa uwan karong hapon. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Hingpit nang nahimong bagyo alas 8 kaganihang buntag ang low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gitawag kining bagyong Krising ug kini mo ikatulong nga bagyo nga nisulod sa par karong tuiga. Kaganihang alas 11 sa buntag anaa kini sa 725 km east sa Verac, Catanduanes ug padung sa Northern Luzon ang direksyon niini. Ang bagyong Krising adunay dalang hangin nga 45 km per hour ug paghaguros nga 55 km per hour. Matod ni Engineer Alkeblat, ang chief sa Pag-asa Visayas, nga ang Tropical Depression Krising gilauman pang mukusog sa di pa kini maglandfall sa Babuyan Island karong Biyernes ug adunay posibilidad nga mahimo kining severe tropical storm nga moabot sa 100 km per hour ang gikusgon sa dalang hangin. Apan sigun usab niya nga bisan og layo ang bagyo sa Visayas ilabi na sa Sugbo, lauman nga mokusog pa ang hanging habagat maong makasinati og kusog nga mga pag-uwan ug hangin. Sa tuwa kaning habagat every time nga dunay bagyo diri dapit sa northeastern portion sa Luzon, natural gina mo kusog ang atuang habagat. Amo ni magdala nato mga pag-ulan ug kusog-kusog nga hangin. Gani karong hapon nasinati sa Metro Cebu ang pagbundak sa kusog nga uwan nga niresulta sa pagbaha sa mga dagkong dalan sa syudad sa Sugbo. Gani pipila sa mga gagmayng sakyanan ang naglisod na sa pag-agi sa mga apektadong mga dalan. Samtang sa gipagawas nga flood advisory sa Mandawi City Public Affairs Office, kaganihang alas 3:30 sa hapon dili muminos sa 5 ka mga dagkong daan ang wa na mag-ii sa mga gagmayng sakyanan. Dugang pa ni Engineer Kiblat nga lauman ang mga pag-uwan hangtod karong Biyernes. Karong Sabado pagilaumang mogawas sa par si bagyong Krising. Sigun usab niya nga posible ang pag-issue og gale warning sa mosunod nga mga adlaw ug delikado ang pagbiyahe sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Sa maabot ng mga oras or adlaw, pag nag-issue na tag moderator rough, ang equivalent ko ana maabutan nag 3 to 4 meters ang itason pag rough na. So, delikado na sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Cebu Provincial Capitol Building delikado kayo sa mga dagkong sunog tungod sa daghang kakuwangan sa mga safety hazards. Mao nga gipanungpamutan karon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mapunduhan kini dayon aron malayo sa risgo ang palibot. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitahon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga delikado kaayo sa dakong sunog ang palibot sa Cebu Provincial Capitol Building tungod sa daghang kalapasan o kakuwang sa safety hazards.
May numdumang gisusi sa mga kadagkuan sa Cebu City Bureau of Fire Protection ang palibot sa Capitol Compound gikan sa kahimtang sa sulod hangtod na sa engine rooms. Nasuta sa report nga ang executive building walay automatic fire sprinkler system, walay fire alarm ug alternate fire exits. Samtang kuwang ang ilahang emergency lights ug fire exits sa ubang buhatan. Daghan usab ang natalang kakuwang sa legislative building sama na lang sa substandard nga fire exit stairs, evacuation plan ug uban pa. Of course, we have to comply all this, no? Because this is a safety issue. Sige, tagstorya kalambuan, diri progress unya our very own seat of power is not even complying with a simple fire protection mechanism here in the Capitol. Mauna ubos na lang ang kadagkuan sa Kapitolyo sa pagsunod sa mga safety hazards pinasubay sa gipatumang Fire Code of the Philippines. Hinuon adunay sila igumpundong igahin alang sa pagtaod sa mga kahimanan nga makapalikay sa sunog ug uban pa. Kay naaman sa tay guidance from Bureau of Fire Protection. So we will have to comply with all this. Usa sa mga gikabalak ani Bari 4 mao ang kakuwang sa fire extinguishers sa pipila ka mga opisina sulod sa Capitol Compound. Maong mainungdanon alang sa kabumbiruhan ang pagbato niini aron makontrolar pa ang kayo kung mutumaw man sa sulod. Pakapinan usab kini og subsob nga monitoring sa mga kawani bisan og sirado man ang Capitol Building panahon sa kagabihon o di ba kaha sa weekend. Iba ko gabi ang mutumaw nga sunog, ang mga security personnel makareact dayon by using the fire extinguisher. So muna pinakakuan handi ra siya di kinalan nga naday fire truck nga mo responde dayon. Paro, CCTN News. Dili oyon ang AFP Visayas Command aron pablihan ang dan ngadto sa publiko isip alternatibong agianan sa mga motorista gikan og padung sa Banilad Talamban area sa syudad sa Sugbo. Kini mao'y reaksyon sa kasundaluhan human misugyot si Konsyal Harold Kendrick Go nga ablihan ang maong karsada pinagi sa gidusok resolusyon ngadto sa konsiho. Butang nga giuyonan kini ni Mayor Nestor Archibal aron muagaan-gaan pa ang trapiko diha sa Banilad Talamban Corridor. Matod sa tipamaba sa AFP Biscom nga si Major Israel Galorio nga mabutang sa alanganin ang palibot sa Camp Lapu-Lapu tungod sa subsub nilang pagbantay sa military operations. Gihangyo niya ang LGU nga mas maayong lantawon ang uban pang alternatibong agianan isip pagsulbad sa kabugat sa trapiko sa amihanang bahin sa syudad sa Sugbo. Kongresista Sani Lagun mihimakak sa pasangil ni Julie Patindugan kalabot sa kalambigitan sa kamatayon sa mga nawang sa bungiro didto sa Kauluhan. Nanawagan si Lagun nga pamalandungan na lang sa whistleblower ang giluwatan niyang pamahayag diin gilambigit si Lagun sa maong nga panghitabo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ning si manahalang gikahig sa whistleblower nga si Julie Dondon Patindungan, si Ako Bisaya Party List Representative Sani Lagun isip giingong sakop sa grupong Alpha. Ato sa press conference sa National Police Commission, gibutag di Patindungan nga adunay kasayuran si Lagun bahin sa nimong kamatayon sa missing sa Bungeros. Mong nanawagan siya kang Lagun nga motestigo batok sa gipasangin lang utok sa mong krimen kasi gambling tycoon atong ang. Apan sa giluwatang pamahayag di Lagun karong adlaw, hugtanon niyang gimakak among pasangil. Wala siya ni apil sa gingong meeting sa Group A uban ni ang kaniadto maong dili tinuod ang naimong pamahayag. Gihimug-atan niyang legal ang pagpamuhi og mga manok igtatari sukad gayang gisugdan niadtong 1998. Hangtod gani apil siya sa Lucky 8 Star Quest Incorporated diin gitugutan sa pagcore nga magbaton og isabong operations license. Hangtod nga gidili na kini sa gobyerno. Isip usa ka magbabalaod sa Kongreso, mas ipatigbabaw karon ni Lagun ang iyang pag-alagad ngadto sa mga konstituente. Mong dili siya ang iyang ikahig sa issue. Bahin sa mga nawalang sa bungero diin padang gipangita ang giingong mga patayng lawas sa Taalik. Isip pagtapos sa gipadalang pamahayag, nanawagan si Lagun kang Patindungan nga pamalandungon ang mga giluwatang pamahayag. Dungan sa pag-ampo sa kongresista nga ipatigbabaw ang kamatuoran bahin sa mong linuog nga kamatayon sa maong sabongero.
Gian Navarro, CCTN News. Konsensya na lang ang gikinahanglan aron na mabalik pa ang pundong gihatag sa Kapitolyo human nga wa kini gitugutan sa Commission on Audit. Kini ang nahimong paghulagway ni Provincial Administrator A.S. Durano subay sa gihimong legal nga lakang uban ang Provincial Legal Office. Magpada sila og suwat ngadto sa mga nahingtungdang grupo og tawo aron paghangyo nga ibalik na ang nadawat nilang pundo. Nasuta sa Commission on Audit nga mulapas na sa 143 million pesos ang disallowances o suspension sa mga natala sukad pa ni adtong 2013 ug nasayran nga kadaghanan sa mga transaksyon nga wa giuyonan sa kuwa mao ang mga infrastructure projects sa probinsya. Kini nga kadaghanan na kadawat wa na sa gobyerno or mga private companies ang padungan na para tag collection agency na maningil yutaan na nila nga ilang iuli na hopefully with their sense of konsensya na lang na. Just requested a legal department to send a legal letters for now. Musunod, pasahero nakuhaan og kapin usa ka milyon ka pesos ka cash sa Mactan Airport. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Amapola Cabase, tal nga Cebuana, ug anak sa musikerong si Manny Cabase ug Priscilla Campogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad ng 4 anyos sa Batid Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Subo, si Amapola nahimong iladong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Suzy Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbase gawa sa nasod ug padayong milingaw sa International Music Aficionados. Amapola, Carbo sa Subo. Subo ano ni? Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gabriel Flash Elorde. Nataw sa Bogo, Cebu niyatong 1935. Nahimong World Boxing Champion niyatong 1960 dihang iyang nagpalukapak si Harold Gomes sa ika-7 round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa 7 ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Subo. Subuano ni. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay mong mga babae. Kasuko. Yung nato pa. Pag-uwitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, kapin sa milyon ka pesos nga undeclared cash o sa ka 26 anyos nga pasahero sa Mactan Cebu International Airport na sakmit sa Bureau of Customs. Gipasabot sa maong ahensya nga 50 mil pesos ra ang gitugutan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga mada sa mga pasahero kung mubiyahe. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Moabot sa 1,149,000 pesos nga undeclared cash ang nasakmit sa Bureau of Customs gikan sa usa ka pasahero sa departure area sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport niadtong Lunes, Hulyo 14. Ang maong pasahero usa ka 26 anyos nga lalaki nga taga syudad sa Sugbo ug mularga unta kini alas 7 sa buntag padung sa Hong Kong sakay sa flight number 5J240. Mato ni Jay Uyaw, ang Customs Operation Officer 3 sa Bureau of Customs, nga nakadawat siya og tawag gikan sa examiner sa Office for Transportation Security kon OTS, nga adunay pasahero nga nagdala og 1,199,000 pesos sa iyang hand carry luggage. Sigon pa ni Uyaw nga base sa Bangko Sentral ng Pilipinas Circular Number 1146 Series of 2022 nga ang mga departing ug arriving passengers gitugutan lamang nga magdala og 50 mil pesos. So if the passenger will bring magdala na og more than 50, that's the time he needs an authorization from BSP. So that authorization would allow the passenger to bring in or out the amount more than 50,000 pesos. Maong sigon pa ni Uyaw nga adunay kalapasan nga nabuhat ang maong pasahero tungod sa wa niini pagkuha og authorization gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tungod kay 50 mil pesos ra ang gitugot nga madala sa maong pasahero, gikumpiska sa Bureau of Customs ang sobra nga 1,149,000 pesos. Ang maong pasahero wala ra giaresto apan wa usab kini madayon sa paglarga. Sa kasamtangan, anaa sa kustodiya sa Bureau of Customs ang nasakmit nga kantidad alang sa pagabuhaton nilang legal procedures. Kasamtangan pa usab nilang gihikay ang warrant of seizure and detention. One day gani siya og legal proceedings. So we have submitted everything to the district office. Kay mo dili man na siya madayon og kasis kay naman tay gitawag og legal procedure. Ikaso pa kanang anything na what's this na isyuhan og WSD. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Lisensyado nga custom broker na sikop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation Cebu District Office tungod sa reklamong estafa. Giingon nga ni saad kini nga mapadali sa release ang kargo og nangayo kinig kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang natanggong sa detention cell sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang giingong lisensyado nga customs broker tungod sa reklamong estafa. Nasikop si Roel Labrador sa entrapment operation sa NBI sa iyang opisina sa Barangay San Roque, siyudad sa Sugbo. Siya gipasangin lang naglingla sa usa ka kumpanya nga nangangkon nga aduna siya koneksyon sa gobyerno nga makapadali sa pag-release sa mga imported nga cargo container. Giingong nagsigi kini og pangayo og dugang nga bayad gikan sa unang sabot nga 330,000 pesos ug nangayo og dugang kapin 300,000. Ang charge niya is kana ganing nag-overstay ang container sa yarda nga sa customs area. So napirason ang kaning dinakpan nga kulang ng dokumento. So isa na sa gilaban karon sa company kay wa gigamit ang ilahang company name. So api sa pasalig ani ato ang dinakpan nga mugamit siya daing consignee name. Matud sa NBI nga ang reklamante nangayo og serbisyo ni Labrador alang sa pagproseso og pagpagawa sa usa ka imported nga cargo container. Bisan pa sa pagkadawat niini sa bayad, gayong wala gihapon na release ang container nga adunay sud nga mga truck parts gikan sa Japan. Hinungdan nga ang reklamante ni hangup sa NBI Sebdo apan hugot kini nga gihimakak ni Labrador og nagkanayon nga ang iyang kontak og katransak ang kumpanya sa Japan. Matud niya nga kompleto siya sa tanang dokumento ug makahatag sa tanang resibo ug liquidation. Straight to the point, walay estafa gyud nahitabo. Asa may estafa na with may resibo. Nay resibo gyud sir. Siguro in proper venue ma-prove na ko. Ang liquidation, di ko kilala yan. Murag dumating nga, murag around parang mga John 20 plus, di ko kilala, Marisa. Pero wala siya apil.
Siya gikatakdang ipaubos sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Dakbayan sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobernador Pamela Baricuatro moumol og task force alang sa pagpaayo og pagpanindot sa mga bus terminal nga giduma sa Kapitolyo. Nakiksabot usab siya sa Mr. Law Philippines arang sa mahimong dangatan sa mga pansayan sa sulod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakigsabot karong adlaw si Gobernador Pamela Baricuatro sa mga operators sa South ug North Bus Terminal kuyog ang ubang stakeholders. Gituki nila ang uban pa mga sulirang giatubang sa sulod nga makaapekto sa inadlaw-adlaw nga operasyon sa terminal. Tungod dini, umulo nilang Baricuatro ang task force alang sa mga himuong reforma sa sulod sa bus terminals nga gipatagan sa Kapitolyo. Mato di Baricuatro nga daghan na mga trabahoong himuon sa sulod aron gawas nga munindot ang palibot masiguro usab ang kaluwasan sa tanang pasahero. Mainumdumang wa nakauyon si Baricuatro sa nahimong kahimtang sa terminal atol siyang surprise inspection. Comprehended by, of course, sa atong executive, I will make sure nga makonvene ang kaning committee ASAP para ato ning ma-address ang problema karon sa ato ang North and South Bus Terminal. Nagpasayod usab silang Baricuatro og mga kaubanan sa mga kadagkuan sa top line og Mr. Law Philippines bahin sa kasamtangang mga kontrata ngadto sa Kapitolyo. Gituki ang pipila ka mga suliran apil na ang automated ticketing system sulod sa terminal. Samtang adunay proposal nga himuon tali sa Kapitolyo og Mr. Law Philippines aron di mapugos sa pagwagtang sa kontrata nini ilabi na nga may labot ang pagbutang og modern nga CR. No, let's not preempt this. We'll just wait for them first. Okay. So kung di gani sila uyon sa amo ang proposal, then we are willing to terminate the contract. Usa sa mga gisukit-sukit nila ato sa meeting uban ng Mr. Lu mao ang gisabutang 5% nga bahin sa kita ngadto sa province nga nakalatid usab sa mong kontrata. Ilabi na nga naningil ang mong pansayan og labing minus tag 10 pesos isip laing option sa mga pasahero. Kinahanglan ba nga magpabayad ta og kuan kaning toilet nga kung pwede malang ninduton niya libre kay public placement sa public facility. Samtang magpabilin ang operasyon sa North Bus Terminal sa kasamtangang nahimutangan sa North Reclamation Area ning syudad sa Sugbo. Makigalayon sila sa kadagkuan sa SM City Cebu aron sabutan ang pag-extend sa kontrata bahin sa lunang gigamit. Gian Navarro, CCTN News. Dugangan og hangtod 24 sentimos per kilowatt hour ang bayranan sa Visayan Electric alang sa mga konsumidor karong July ug August billing nga period. Anaa na lang sa 11.27 per kilowatt hour ang bayad alang sa mga tiggamitan og kuryente sa ilang panimay gikan sa 11 pesos ug 3 centavos per kilowatt hour sa miaging tingbayad. Pasabot niini nga dugangan og 48 pesos ang ilahang electricity rate alang sa tagbalay nga mogamit og hangtod 200 kilowatt hour nga kuryente. Matod sa Visayan Electric nga nisaka usab ang presyo sa kuryente sa ilang paliton sa wholesale electricity spot market. Mao nga mitambag ang kadagkuan ngadto sa tanan nga mga tigamitan nga magdaginot aron dili modako ang bayranan sa kuryente. Gitataw ni Deputy Speaker Doc Prasco nga igo lang siyang mihawa sa iyahang buhatan sa Kongreso. Matod sa iyang social media post ni Prasco nga nisunod siya sa mando nga mopahawa na sa kasamtangan niyang buhatan ug wala sila'y problema alang ni Prasco. Ang mao nga ginangatan tungod kay magpadayon pa man ang iyahang pag-alagad isip kongresista sa 5th distrito sa Sugbo. Maynuduman nga wa gisuportahan si Prasco kung wa gisuportahan ni Prasco ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Maong wa siya ni pirma sa manifest of support. Matod sa iyahang nga pamahayag sa miaging buwan nga mas gipalabi ang pamolitika sa Kongreso inay nga mga lagad sa ilahang mga konstituwente.
Musunod, lalaki nakigpinusilay sa masakop sa kapulisan ato sa manhunt operation sa syudad sa Sugbo. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon na. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom.
Balik sa ato mga balita, usa ka 26 anyos nga babay patay human nga natayan sa truck sa barangay Cambaro, siyudad sa Mandaue. Nagkasabot ra ang pamilya sa biktima og truck driver o gikatakdang makagawas na sa presuhan karong adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasok sa ilawom sa truck ang usa ka babay human sa panagbangga sa iyang gisakyan nga motorsiklo kagahapon sa hapon sa DM Cortes Street, Barangay Cambaro, Dakbayan sa Mandaue. Ang biktima giila nga si Gichelle Lucion Beltran, 26 anyos, angka sa motorsiklo gimaneho sa iyang live-in partner nga si Roy Buntilao Borges, puros nagpuyo sa San Jose sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office, nasayran nga ang truck gimaneho ni Teody Ikot, nagbiyahe sa DM Cortes Street sa inner lane, dihang nabanggaan ni ini ang motorsiklo. Matod sa kapulisan nga ang motorsiklo ni suway sa pagbalhin sa pikas nga lane ug niliko sa tuo paingon sa duol nga hardware store dihang nahitabo ang insidente. Although siya kanang slow moving ang ilahang daga nila, one direction naman siya si motorcycle and si truck. So ni overtake si motorcycle kay plano niya siya nga mo right turn. So sa iyang pag right turn dito siya naigo sa truck na ang driver sa truck na wala nakabangga. Hinuon na sayran nga nagkasabot ra ang pamilya sa biktima ug ang truck driver. Giproseso na ang papeles aron sa pagpagawa sa driver sa presuhan karong adlaw. Tungod sa panghitabo, gipahinumduman sa kapulisan ang mga driver nga kanunay magmatngon ug magbantay sa palibot. Sa likod niya ko na sila sa sakto nga lane and distansya gyud siya sa laing vehicles and especially na mo kuan jud siya o direction light niya para maka-give warning the parts of mga naa sa likod ng vehicle niya makita ko ba kung asa yung direction. And sa part ko sa truck na distance yun and i-check yun careful yun siya sa iyang Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gironda sa mga sakop sa kapulisan o sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ang usa ka drug den diya sa may sitio Santa Cruz, Barangay Mabulo, ning siyudad sa Sugbo kagahapon. Miresulta kini sa pagkasikop sa tulo ka mga tao, apil na ang nagpadagan sa Balay Suyupanan nga si Jewel Plaza, 47 anyos. Nasayran nga si Plaza ang subject sa maong operasyon human nga subsub nilang gipadid-an diya sa maong nga dapit. Nakuhaan ang mga dinakpan og 16 ka gramos nga gidudahang shabu nga may kantidad o kapin sa 100,000 pesos. Matod sa PDEA 7 nga makabaligya si Plaza og 10 ka gramos sa shabu matag simana. Lalaking namusil patay sa usa ka ex-convict diya sa Barangay Suba. Nakigpinusilay sa mga pulis atol sa gilusad nga manhunt operation diya sa Barangay Sawang Kaliro ning siyudad sa Sugbo. Usa ka pulis ang naangol human mapusili makatulok kahigayon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gibisita sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo Police Colonel Enrico Figueroa ang sakop nga naangol sa nitumong pinusilay tali sa suspitsado sa pagpatay sa usa ka ex-convict sa Barangay Suba kagahapon sa kadlawon. Ang suspitsado nga nakapusil sa pulis mao si J. Mark Arnaiz, taga sitio Wakwak, Barangay Sawang Kaliro sa Dakbayan Sugbo nga nadala usab sa Cebu City Medical Center human maigo sa pagpamusil. Si Police Patrolman Rembrandt Asabandeha, sakop sa Drug Enforcement Unit sa Sawang Kaliro Police Station, ang luwas na ang kahimtang sa sulod sa emergency room sa PNP Hospital sa Camsotero, human nga wala ra modulot ang tulo ka bala sa kalibre 45 nga pistola nga giposil ngadto kaniya tungod sa bulletproof vest. Gibutyag ni Figueroa nga ang Philippine National Police na ang moabaga sa tanang gasto sa pagpatambal kang sa bandeha samtang napakinis tambalanan nga mausab ang kamanduan ni Police Brigadier General Dridrico Maranan. Pero yan, wala kami naging problema sa mga gastusan. Lahat yan, kasagutin ng CCPO para sa iyo. Ang gawin mo lang, magpagaling ka at pag magaling ka na, magpahinga ka tapos balik ka na ulit sa trabaho. Ganun lang kayo ka. So congratulations ha. Sana lahat ng pulis ay kagaya mo
tumutupad ng tama sa tungkulin. Ha? Thank you, sir. Sige. Pagaling ka. Thank you, sir. Photo ops mga tayo sa atin. Itahibaw ni Figueroa nga gawa sa financial nga suporta i-rekomendar niya ngadto sa Piero 7 nga mahatagan og medalya na sugatang magiting si sa bandeha tungod sa bayanihon nga gihimo niini diin andam nga mubuhi sa kinabuhi subay sa pagtubag sa iyang trabaho. Alang ni Figueroa, dako kayo og matabang sa pagsalbar sa kinabuhi sa mga pulis ang pagsulob kanunay sa mga bulletproof vest kay kung wala pa doon na siya usa ka pulis ang makalas nga giuyunan usab ni Chief Medical Officer sa Regional Medical and Dental Unit 7 kasi Police Major Ninya Cheryl Reyes. Yes, talagang kinikilala po natin yan. Yan po ay kasama po sa trabaho natin. Ang kanya pong ginawa ay talagang risk of life talaga yan. Yan ay nagpapatunay lang na handa po siyang ibuhos ang kanyang buhay sa ngalan ng pagtupad sa tungkulin at paglilingkod sa bayan. Ay opo, sapagkat ang natamaan po sa kanya yung kanyang baga at saka po yung kanyang abdomen na maaari pong pumunta sa mas critical pa po. Tapos po yung pagkakaroon po ng sobrang daming pagdudugo, pwede pong mag-lead po sa hypovolemic shock at ikamatay po ng pasyente. Nagpasalamat siya sa bandeha nga nahatagan pa siya og laing kinabuhi kay kung wala pa ang ihang bulletproof vest, haya namatay na siya. Mato niya nga sa dihang nga padung na sila nga musulod sa balay sa suspitsado, ngayang gibanabana 5 kanupa ang gilayon ug sa dihang nagpaila siya nga pulis, gikalitan lang siya sa pagpusil makatulog kay gayon, din siya ang naigo sa dughan. Nagsugat kita mong kuan. Nag-cross kita mong kuan aming duha. Nga una-unahan ka din pagpusil. Unan pailam ko niya una pagpailan ako. Tira siya. Kapila siya nito katulo? Tulo. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy Secretary Director for Operations sa Cebu City Police Office, Butyag, nga mihimog manhunt operation ang mga sakop sa Sawang Calero Police Station, Batok kang Arnaiz, human nga siya ang responsable sa pagpusil patay kang Ricardo Igot. Si Arnaiz gila nga usa ka sakop sa Gun for Hire Group sa Sugbo ug dalang bikit usab sa pagpahihot sa legal nga drugas. Din ang ilang grupo magasupply og 5 nga tuna sa 9 ka kilo sa shabu sa dakbayan sa Sugbo. So ang kani nga maong suspetsado no giilang certain Emat Arnaiz no taga Sawang Calero ni siya and sa pag-build up sa atuang kapulisan sa ilang investigation nasuta nga membro sa daini siya sa katong grupo sa mga gun for hire na nasakpan na to diri nag-ooperate kaniadto and then kani nga personality kay capable sad ni ilahang grupo nga mutagak og 5 to 6 kilos of shabu no sa different areas nga sa Sugbo. Gihimatang usab sa CCPO ang pasangil sa pamilya ni Arnaiz nga wala nahitabong armed encounter sanglib kidakop lang kining daan kagabi o gidala pagbalik sa lugar dayon giposil sa mga pulis. Mato ni Makatangay nga dunay body camera ang mga pulis nga magpamatuod nga lehitimo ang manhunt operation sa mga personnel. Ang naamong gyud sa kada storya naamong gyud na yung mga depensa no ang suspetsado. So kanon siya ilahana nga defense pohon nga masangat ang kaso, pwede man nila i-raise dito sa court kanila. So, ato makita nga rin mo ni ang vest no, ang metal nga nasa sulod sa vest ato ang gisuot sa atong kapulisan. So nakita na to sa iyang dugan mismo na ay duha ka what we call this one aginagian sa ni-embed yun nga bullet na ato kung 45. So ato kung tanawon nga ri mo niyang ikatulo nga inagian sa bala nga ni graze meaning ni tapsing no sa mga kilid sa vest niya ug mao ni ang nakasamad sa kiliran nga bahin sa ato ang pulis. Arnold Bustamante, CCT News. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, sangan ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.